بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الأخ الداعي إلى الله الحبيب السيد أحمد جمال بن طه باعقيل، السادة العلماء والأساتذة الأفاضل، الإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، الآباء والأمهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، منور أبصار العارفين بنور المعرفة واليقين، وجاذب قلوب عباده الصالحين بجببات القرب والتمكين، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين وشفيع المذنبين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ما تعاقب الليل والنهار، ونسألك اللهم أن ترضى عنا ببركتهم يا عزيز ويا غفار ويا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para alim ulama, para ustadz, para ustadzah, segenap saudara kami, segenap bapak, segenap para ibu, hadirin para pemuda yang senantiasa insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan salam kepada kita, semoga kita mendapat keselamatan di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan cahaya ke dalam hati kita dengan cahaya keyakinan, dengan cahaya kecintaan yang insya Allah dengannya kita akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Allah lah yang menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk, yang dahulunya Allah menciptakan kita dari tanah hingga menyempurnakan kita menjadi makhluk yang mulia. Salawat serta salam kami junjungan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang Nabi pembawa rahmah, sang Nabi pembawa syafaat bagi orang-orang yang berdosa. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, selama ada waktu malam dan ada waktu siang. Semoga Allah melapangkan hati kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala perkara kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperingankan lisan kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah الذي جمعنا في هذه الروضة الربانية مع نسل الدوحة المحمدية في هذه الليلة الشعبانية. نسأل الله أن يمدنا ويمدكم ببركة هذا اللقاء بكافة الأسباب التي تلحقنا بالحضرة المحمدية في يوم القيامة، حيث سيشفع لنا خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من فضل الله سبحانه وتعالى أن جمع هذه القلوب في شهر الله في ملتقى التقت به النية والعمل لله مع أحباب الله، والرجاء رضا الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كل هذا الفضل وهذا الرضوان في مجلس الرضوان سيغفر لنا إن شاء الله الكريم المنان. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, di taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala, di taman
daripada taman kecintaan kepada junjungan Nabi besar Muhammad, di taman rindahnya bulan Sya'ban. Semoga kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini semua bisa menjadikan sebab berkumpulnya kita dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada keutamaan yang Allah berikan kepada kita adalah bertemunya hati kita di majelis yang mulia ini. Bukan hanya sekedar jasad yang bertemu, tapi hati-hati kita yang bertemu di majelis yang mulia ini. Yang pertemuan ini insya Allah akan mendampakkan ampunan dari Allah, akan menyebabkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkumpulan yang karena Allah kita berkumpul, karena Nabi-Nya Muhammad SAW kita berkumpul, dan karena orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya kita berkumpul, niscaya insya Allah kita pun akan dikumpulkan oleh Allah di dalam nanti surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang paling pengampun dan dialah zat yang maha pemberi kepada hambanya. اجتمعت هذه القلوب على محبة الله وعلى محبة رسول الله، تجالست في الله، تزاورت في الله، تحابت في الله، دعت الله سبحانه وتعالى، قرأتم المولد، سمعتم القصائد، دعوتم الله، سألتموه، استغفرتموه، صليتم على حبيبه صلى الله عليه وسلم، فهذا كله بإذن الله شفاء العليل، هذا كله تنزيل من الجليل، هذه كلها من محبة الله سبحانه وتعالى لكم كما بين في محكم التنزيل ببركة الخليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن اجتماعنا هذا في هذه البلدة الطيبة المباركة مع هذه النفحات الربانية كما ساقتنا مشيئة المولى سبحانه وتعالى إلى هذا المكان بعد أن كنا في رحلة في هذه البلاد أندونيسيا ولله الحمد والفضل والمنة، جاء التقدير الإلهي أن تجتمع اليوم قلوبنا بقلوبكم، ونحن منكم من المستمدين لأننا نحب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم باجتماعكم هذا فعلا من أحبابه عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أحبابي الذين آمنوا بي ولم يروني. فبشرى لكم أن الله قد زرع هذا الإيمان في قلوبكم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الإيمان في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان. يعني حبة خردل من إيمان ستنجينا والعياذ بالله من النار. طيب، إذا اجتمعت هذه القلوب وكانت ممتلئة بالإيمان فما الذي سيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وفعلا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فاشهد أننا نحب رسولك صلى الله عليه وسلم أكثر من أموالنا وأرواحنا وأجسادنا وأموالنا. اللهم هذا بسبب أنك ارتضيتنا لنكون من المسلمين وفي هذه المجالس من الحاضرين، فهذا دلالة على محبتك لنا ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Bertemu hati kita di majelis yang mulia ini atas kecintaan kepada Allah dan Nabi-Nya, junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena perkumpulan ini adalah perkumpulan yang saling cinta karena Allah, yang saling berkumpul karena Allah, yang saling duduk dalam majelis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, di dalam majelis yang mulia ini kau meminta ampun kepada Allah, kau bersalawat kepada kekasihnya junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketahuilah bahwa ini karunia Allah yang besar yang Allah berikan kepada kalian. Ini adalah keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita di majelis yang mulia ini. Ketahuilah para hadirin bahwa sesungguhnya beliau Syekh Afifuddin menyampaikan
bahwa beliau telah berjalan di beberapa tempat, di beberapa negeri, di negerimu tercinta ini, negeri Indonesia. Alhamdulillah, majelis demi majelis beliau lalui, hingga akhirnya alhamdulillah beliau pun oleh Allah digiring untuk bisa hadir dalam majelis ini, berkumpul dengan para hati-hati orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Aku katakan bahwa kau adalah para pencinta Nabi Muhammad, karena tidak ada lain, Nabi sendiri yang bersaksi bahwa sesungguhnya para kekasihku, para pencintaku adalah kaum di mana mereka orang-orang yang beriman kepadaku tapi belum sempat memandangku. Tiada lain yang dimaksud oleh beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW adalah kita. Maka ini kabar gembira untuk kalian, wahai yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Keimanan dalam hati kalian kepada Allah dan Rasulnya akan menyelamatkan kalian di dunia maupun di akhirat kelak. Bukankah dalam suatu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Rasul SAW beliau berkata bahwa Allah berfirman, akhriju, keluarkan orang-orang daripada api neraka apabila di hatinya ada sedikit pun, setetes pun daripada iman. Maka bagaimana? Apakah orang yang berkumpul untuk beristighfar, berkumpul untuk bersalawat kepada Nabi, tidak dipenuhi hatinya dengan iman kepada Allah dan Rasulnya? Niscaya kalian pastilah termasuk daripada golongan orang-orang yang beriman tersebut. Maka itu bukti keimanan kita adalah kecintaan kita kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita telah mengorbankan waktu kita, mengorbankan segala yang kita miliki untuk hadir dalam majelis karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Bukankah Nabi telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian hatta akuna, hingga apabila aku ahabba ilaih, lebih dicintai daripada hartanya, daripada segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka kita cinta kepada Nabi Muhammad. Buktinya majelis ini kita korbankan segala-galanya untuk hadir dalam majelis Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, beliau berkata, saksikanlah bahwa sesungguhnya orang-orang yang hadir di majelis yang mulia ini hatinya penuh dengan kecintaan dengan Nabi Muhammad. Maka selamatkanlah mereka ya Allah di dunia dan akhirat. Ini bukti ya Allah, ini dalil ya Allah bahwa kami cinta kepada Nabi Muhammad. Maka selamatkan kami dunia akhirat berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Abshiru fa inna likulli wahidin minkum waznun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لمحبتكم له وزن عنده صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة التي أهدانا الله سبحانه وتعالى إياها. قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة. لمن؟ للجميع صلى الله عليه وسلم. جذع النخل الميت الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء الأم الثكلى عندما فارقه المصطفى صلى الله عليه وسلم. جذع نخلة يبكي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ساق الشاة المشوي عندما دس فيه السم ليأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بهذا الفخذ المشوي في النار يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تأكل مني يا رسول الله فإني مسمومة. لماذا؟ لأنها تحب رسول الله. الجماد، الحيوان، الصخر كلها تحبه صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام اجتمع في قلبه محبة هذه الأمة. أمتي 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 أمتي. يا الله، لن يدخل أحد الجنة بعمله عندما قال صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن برحمة الله. فقيل حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم ما هي رحمة الله سبحانه وتعالى. لابد أن نسأل ما هي رحمته. إذا كانت الأعمال، إذا ما رحمنا الله بالأعمال لا تنفع، إذا ما كيف سندخل الجنة؟
وضع الله سبحانه وتعالى لذلك الجواب: ولسوف يعطيك ربك فترضى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يوم القيامة سيسجد تحت العرش بعد أن أحال هذا الفضل الأنبياء كلهم عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى، سيدنا موسى، معنا نفسي نفسي، ونأتي إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيسجد تحت تحت العرش ويدعو الله بدعاء يعلمه الله سبحانه وتعالى ذلك الدعاء، فيقول له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. نعم، لن يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة العظيمة، بل حتى إبليس قد طمع في رحمة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح صدره الشريف قيل أخرج من قلبه حظ الشيطان. بعض العلماء فسروا الحديث قالوا يعني أخرج الشيطان والعياذ بالله من قلبه صلى الله عليه وسلم. طيب الله خلقه كامل، ما معنى أن يكون شيطان ثم يخرجه؟ لكن أهل المحدثين من المحبين قالوا إنما أخرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم حظ الشيطان من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يطمع إبليس يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قد وعد رسوله قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا طلب الشفاعة لإبليس قد يجيبه الله، لذلك أخرج الله حظ الشيطان من سؤال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يستجيب له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ambillah suatu kabar gembira bahwa sesungguhnya kalian ini ada di hati Nabi besar Muhammad. Kalian ada pada timbangan hati Nabi besar Muhammad. Karena kecintaan kalian kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Nabimu adalah rahmat, hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau sendiri bersabda, innama ana rahmatul muhda. Aku tidak ada lain adalah hadiah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi besar Muhammad rahmat untuk semua alam. Bagi jin, malaikat maupun segala sesuatunya. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cuma dicintai manusia, benda mati pun cinta kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Tidakkah kalian mendengar bahwa sesungguhnya pelepah kurma yang dahulu selalu dipijat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beliau berceramah nangis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibikinkan podium yang baru? Maka pelepah kurma yang biasa dipakai oleh Rasulullah itu menangis atas perpisahannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, jangan lagi manusia, benda mati pun yang nggak punya perasaan cinta kepada Nabi Muhammad. Begitu pula, jangan cuma jedek ataupun pelepah kurma, racun yang pernah dibubuhkan oleh seorang musuh Nabi Muhammad diletakkan di satu makanan yang telah dimasak. Kemudian ketika mau dimakan, racun tersebut berkata, jangan kau makan aku wahai Nabi Muhammad. Kenapa wahai racun engkau menolak untuk dimakan Nabi Muhammad? Karena cintanya racun tersebut kepada Nabi Muhammad. Tidak ingin apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam disakiti. Itu benda mati. Bagaimana dengan manusia? Wahai para hadirin, ketahuilah, selain kita cinta kepada beliau, beliau pun juga cinta kepada kita. Nabi cinta kepada umatnya. Kalimat itulah yang keluar dari lisannya ketika beliau mau meninggal dunia, yang disebut adalah ummati, ummati. Tidak lain karena kecintaan beliau kepada umatnya. Hingga tidaklah seorang di antara kita kecuali nanti kelak akan masuk surga melalui syafaat beliau Nabi besar Muhammad. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat, ketika Rasul berkata, nggak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amal perbuatannya. Kemudian seorang berkata, walaupun kau sendiri ya Rasulullah yang ahli dalam ibadah, maka Rasul menjawab, aku pun sendiri tidak akan masuk surga karena amal, kecuali karena rahmat Allah yang Allah kucurkan kepadaku. Coba kita lihat, Nabi yang penuh rahmat itulah, yang kelak nanti di yaumil qiyamah,
ketika para nabi didatangi dan mereka satu sama lain menolak dengan berkata, nafsi, nafsi, diriku dulu, pergilah kau kepada selain aku. Semua nabi dan rasul mereka menolak untuk memberi syafaat kecuali seorang nabi yang namanya Nabi Muhammad. Beliau berkata, ana laha, akulah yang akan memberi syafaat, akulah yang akan memberi syafaat. Kemudian Rasulullah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, Allah berfirman, wahai Muhammad, irfa' rasak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah apa yang kau ingini, wasfa' tu syafa', dan siapapun yang ingin kau beri syafaat, berilah syafaat. Saat itulah kita mengharap syafaat beliau Nabi besar Muhammad. Apa ada seorang yang masuk surga tanpa melalui syafaat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita semua ini dapat berkahnya Nabi Muhammad. Kita semua ini mengharap berkah beliau. Jangan lagi kita, bahkan iblis pun mengharap untuk mendapatkan berkatnya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dalam riwayat sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab melaksanakan Isra Mi'raj, beliau Nabi besar Muhammad SAW ketika dibelah dadanya, dikeluarkan dari dada, dari hatinya tersebut habdul syaitan, bagian daripada rahmatnya kepada syaitan. Yang mana kalau seumpama malam tersebut, hati tersebut nggak diambil bagian syaitan, nggak mustahil kalau syaitan pun akan juga mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu Allah memerintahkan kepada malaikat, mahal malaikat, ambillah bagian tersebut agar mereka para iblis tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Coba lihat hati rahmatnya Nabi besar Muhammad. Coba lihat keluasan syafaat beliau Nabi besar Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau. Walamma sa'ala as-sahabi Sayyidina Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam قال له النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه متغير اللون هزيلا نحيلا حزينا فسأله عن سبب ذلك قال يا رسول الله إنا معك كل يوم نصلي معك وننظر إليك محبة وجدانية قلبية عجيبة ننظر إليك يا رسول الله وأنت في يوم القيامة في مكان آخر في مكان عالٍ كأن المقصد كيف سأكون معك فقال صلى الله عليه وسلم ما أعددت لذلك اليوم قال ما أعددت له إلا حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت وقال في حديث آخر المرء يحشر مع من أحب. السؤال هنا كيف أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحبه بدءا بالقلب، المحبة تنبع من القلب، فالذي يحب من القلب والله سبحانه وتعالى يطلع من بني آدم على القلوب، فإذا اطلع على قلبك ووجد فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بهذا العمل وبهذا الحب سيحشرك مع حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأبشروا فإننا والله نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وما حضوركم لهذه المجلس المبارك في هذه الساعة إلا محبة برسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام والله يعرف بذلك، يعرف حتى بالأسماء بفضل من الله سبحانه وتعالى. كان في العراق في مدينة الموصل مفتي العراق، في مفتي الموصل، هذا المفتي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وقال له الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في الرؤيا للمفتي قال سلم لي على فلان وعلى فلان وعلى فلان، وخص بالسلام فلان بن فلان رجل من الصالحين اسمه محمد البزاز، كان يكتب الشعر والقصائد في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له المفتي يا رسول الله إن هذا رجل شيبة ومتواضع وأخشى أن لا يصدقني، فقال قل له هذه الأبيات من الشعر ألفها بقلبه ولم تتحرك بها شفتاه، فقط في قلبه.
قال فيها: إليك وإلا لا تشد الركائب، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال المواهب، وفيك وإلا فالحديث زخارف، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وحبك يا خير النبيين مذهبي، وللناس فيما يعشقون مذاهب. في الصباح عمل هذا المفتي مولد ودعا الناس، وكان هذا الرجل يجلس مع الأطفال في الخلف، فقال له المفتي: تعال اجلس بجنبي. قال: يا شيخ، أنا لا أصلح أن أكون خادم لخدمك. قال: والله النبي صلى الله عليه وسلم يحبك. قال: والدليل على ذلك يوجد عندي. قال: وما هو؟ أخبر. فأخبر بهذه الأبيات، فخر هذا الرجل مخشيا عليه. قال: والله في قلبي فقط، ما تحركت بها شفتي. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه المحبة القلبية، نحن نحبه بالقلب وننشد المولد والأشعار ونجتمع على ذلك، فهذه كلها إن شاء الله ستجمعنا في جمع مبارك في ذلك اليوم، وانتظروه إن شاء الله، سنراه بأعيننا إن شاء الله. سنرى أن اجتماعنا سيكون مع حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعلم الله بذلك وينبئنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم سيخبر بذلك، يقول: اجتمعتم في هذا المكان في ذلك اليوم في مجلس التعليم والمولد الرضوان مع هذه الوجوه وبالأسماء إن شاء الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. Ambillah suatu kabar gembira bahwa sesungguhnya kita nggak hadir di majelis yang mulia ini kecuali karena kecintaan kita kepada beliau, junjungan Nabi besar Muhammad. Dan kecintaan itu demi Allah, Nabi tahu, Nabi merasakan kecintaan kalian kepadanya. Maka itu tambahlah cintamu kepada beliau melalui majelis yang insya Allah bisa menambah rasa cinta tersebut kepada Rasul. Beliau, Syekh Afifuddin, menceritakan bahwa di negeri Irak ada seorang mufti, di mana mufti tersebut dalam suatu malam bermimpi bertemu dengan junjungan Nabi besar Muhammad. Dalam impian tersebut, subhanallah, Rasul berkata kepada sang mufti: wahai mufti, sampaikan salamku kepada fulan, sampaikan salamku kepada fulan. Orang-orang yang mencintai Nabi disebut satu-satu namanya oleh Nabi, satu persatu, hingga akhirnya beliau menyebut seorang di antara mereka adalah Syekh Muhammad Bazzaz. Sampaikan salamku yang khusus kepada seorang yang namanya Syekh Muhammad Bazzaz. Kenapa? Karena beliau seorang yang senantiasa membuat pujian kepada baginda Muhammad SAW. Maka Rasul pun paling cinta kepadanya. Akan tetapi dia berkata, ya Rasulullah, aku akan sampaikan, tapi apabila aku sampaikan kepada mereka, apa mereka percaya kalau aku ini mimpi bertemu denganmu, kemudian kau kirim salam kepada mereka? Khususnya kepada Syekh Muhammad Bazzaz. Dia orang yang soleh, dia orang yang mulia, dan dia juga orang yang tua umurnya. Apa mungkin dia percaya dengan apa yang aku akan sampaikan? Maka beliau, Rasul SAW berkata, kalau begitu sampaikan bait-bait syair ini yang belum ditulis oleh beliau tapi sudah ada dalam hatinya. Ini Syekh Muhammad Bazzaz belum menulis, cuman sudah terpikir atasnya beberapa lantunan qasidah, lantunan pujian untuk Nabi Muhammad SAW yang belum sempat ditulis, tapi Rasulullah pun sudah tahu lantunan tersebut. Maka Rasul berkata, sampaikan bait-bait syair ini. Kemudian bait-bait syair itu adalah bait-bait yang memuji kebesaran dan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada beliau, keluhuran akhlak dan kemuliaan beliau. Kemudian setelah dia hafal dalam tidurnya tersebut, bangun tidur besoknya bikin maulid dia. Ketika dia bikin maulid, dia undang Syekh Muhammad Bazzaz tersebut dan didudukkan di sebelahnya, dimuliakan, dihormati, hingga Syekh tersebut berkata, kau hormati aku lebih daripada semestinya. Beliau mengatakan, aku tidak menghormatimu karena aku tahu kau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kemudian dia berkata, dari mana kau tahu kalau aku dicintai oleh Rasulullah? Kemudian disampaikan bait-bait syair, bait-bait qasidah yang telah ada di benaknya yang belum tertulis. Ketika mendengar hal tersebut, maka beliau pun akhirnya tersungkur jatuh alias pingsan.
karena cintanya dan mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian yang hadir di majelis yang mulia ini, tunggulah nama kalian disebut oleh Nabi Muhammad. Tunggulah engkau akan dikenal oleh Allah dan dikenal oleh Nabi besar Muhammad. Kalian satu persatu akan nanti disebut oleh Rasulullah di hadapan Allah. Fulan memujiku ya Rabb, fulan memujiku ya Allah. Satu persatu nama kita akan disebut oleh lisan mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi yang penuh rahmah itulah yang akan insyaallah mengangkat kedudukan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya beliau sampaikan tadi bahwa Rasulullah pula akan menyebut nama Majlis Ar-Ridwan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan nabinya pun akan memberikan keridhaan kepada kita semua. Amin. Faya man ahbabtuhu biqulubikum insyaallah wa biidznillah subhanahu wa ta'ala سنجتمع به في يوم يعلمه الله في جناته فنصحبه بأجسادنا وننظر إليه بعيني رؤوسنا إن شاء الله. هذا الختم حتى مباشر يعني قليل. Wahai orang yang aku cintai karena Allah dan Rasulnya, akan ada saatnya kita akan bertemu kelak nanti di hadapan Nabi Muhammad. نسأل الله بهذه المحبة أن لا يحرمنا من رؤيا وجه حبيبه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وأن يجعل صحبتنا معه في الآخرة. Semoga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan sebab pertemuan kita dengan beliau Nabi besar Muhammad, baik dalam tidur kita maupun dalam jaga kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man jama'ta hadhihi al-qulub ala ta'atika wa mahabbatik ijma'na da'iman fid dunya wa fil akhirah. Ya Allah yang mengumpulkan kita dalam majlis yang karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, kumpulkanlah kami ya Allah atas keridhaan-Mu kelak di akhirat. Ya Allah, inna lana atma'an fi rahmatik, fanas'aluka bi barakati hadzal habib al-mahbub an taj'alna min ahli khair ad-dunya wal akhirah. Ya Allah, kami berharap rahmat-Mu, maka berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuhilah rahmat-Mu kepada kita yang hadir di majlis-Mu. Ij'al Allahumma mahabbatuhu tibban liqulubina wa 'afiyatan li ajsadina. Ya Allah, jadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah obat untuk hati kita ya Allah. Ij'alna min jumlati ahbabihi alladhina akhbara anhum sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai Rasul dan disebut namanya di hadapan Allah kelak nanti ya Allah. Allah man ijtama'a fi hadzal majlis fala tahrimhu min syafa'atihi sallallahu. Ya Allah yang hadir di majlis mulia ini jangan kau haramkan dari syafaat Nabi Muhammad ya Allah. يا رب إن لهؤلاء القوم حاجات دنيوية وأخروية لك يا رب فبجاه الحبيب لا تخيبهم. Ya Allah yang hadir di majlis ini punya hajat, punya kebutuhan ya Allah, berikan dan kabulkan semua hajat mereka ya Allah berkat Nabi Muhammad. إن عجز الأطباء فأنت طبيبنا. Ya Allah apabila para tabib, para dokter enggak mampu, Engkaulah tabibku ya Allah. وإن بخل الناس فأنت من سيغني. Kalau orang pada kikir, Engkaulah zat yang paling dermawan ya Allah. وإن ضعفت همتنا فأنت من ستقوينا. Apabila semangat kami lemah, Engkaulah yang mengembang atau membesarkan semangat kami ya Allah. Ya Rabb tahhir hadhihi al-qulub bimahabbatika wa mahabbati rabbika. Ya Allah, sucikanlah hati kami untuk cinta kepadamu dan Nabi Muhammad. Ya Allah ihdi auladana wa azwajina wa dhurriyyatina. Ya Allah berilah ya Allah berilah kepada kita hidayah anak-anak kami, istri-istri kami ya Allah untuk di jalan yang Kau muliakan. Ja'al 'aishana fi hadhihi ad-dunya 'ala at-ta'ah wa amitna 'ala ad-dunya 'ala al-mahabbati wat-ta'ah. Ya Allah jadikan kehidupan kami ini selalu taat kepadamu dan tutuplah kehidupan kami dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Fi quburina idza sa'alana al-malakan faj'alna nujib man qalu lana man rabbuka fa naqulu Allah wa man nabiyyuk naqulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila nanti kelak kami dikubur ya Allah, datang kedua malaikat bertanya kepada kami siapa Tuhanmu dan siapa nabimu, mudahkan lisan kami untuk menjawab Allah Tuhanku dan Nabi Muhammad nabiku ya Allah. Ya Rabb idza kanat mahabbatuna fil qulub tatakallam faj'al alsinatana bi barakati hadhihi al-mahabbah tatakallam. Ya Allah sebagaimana Kau jadikan hatiku ini bicara, maka jadikanlah lisanku ini berbicara atas kecintaan kami kepadamu ya Allah. Ya Rabb raqaina fi hadhihi ad-dunya unasan 'indahum min al-karam al-'ajib wa anta akramul akramin fala tukhayyibna. Ya Allah apabila di dunia ini ada orang-orang yang dermawan, Kaulah zat yang paling dermawan, jangan Kau sia-siakan kami ya Allah.
Ya Rabbi ijma'na 'ala al-khair wal mahabbah wal fadl wat ta'a ya sahib al-fadl ya Allah. Ya Allah, selalulah kumpulkan kami dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ya Allah, zat yang paling pemberi dan paling dermawan. Ihdina ila siratikal mustaqim. Berikanlah petunjuk untuk selalu berjalan di jalan yang lurus. Ala dinikal qawim. Di atas agamamu ya Allah. Bi hurmatin nabiyir raufur rahim. Karena kemuliaan nabimu yang rahmah Nabi Muhammad. La taj'alna fi majlisina hadha ahadan illa bi barakatil taubati ghafarta lahu ya Allah. Tidaklah seorang di antara kita yang hadir kecuali semua taubatnya dikabulkan ya Allah. La taj'alna dhanban illa ghafarta. Tidak ada seorang pun yang membawa dosa kecuali kau ampuni ya Allah. La hamman illa farajta. Janganlah di antara kita ada yang sumpah kecuali kau beri kelapangan ya Allah. La karban illa nafasta. Apabila ada kesempitan berilah kelapangan ya Allah. La maridan illa syafaita. Tidak ada yang sakit kecuali kau sembuhkan ya Allah. La asiran illa bifadlika yassarta. Yang kesulitan karena keutamaanmu berilah kemudahan ya Allah. Ja'alna min ahli al-qurb ya sahib al-qurb ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu dekat, wahai zat yang mendekatkan hamba kepada zatnya. Ja'alna min ahli ar-rahmah ya sahib ar-rahmah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang punya kasih sayang, wahai zat yang memiliki kasih sayang. Anzil ala qulubina nafahatil qurbi wal iman ya arhamar rahimin. Ya Allah, turunkan ke dalam hati kami pemberian keluasan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Anzil ala qulubina nafahatil qurbi wal ridwan ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah ke dalam hati-hati kami ini hembusan rahmat dan keridhaan-Mu ya arhamar rahimin. Jalla ala qulubina bil mahabbati ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada hati kami ini cahaya kecintaan kepadamu ya Allah. Berilah ya Allah. Berilah hidayah ya Allah. Ihna ya Allah. Berilah muliaan ya Allah. Aslih dzurriyyatina ya Allah. Perbaiki kami dan keturunan kami ya Allah. Am ahli hadzal balad Indonesia ya Allah. Rahmatilah penghuni negeri ini Indonesia ya Allah. Fa'anhum al-bala wal waba ya Allah. Angkat dari mereka segala bala dan ujian darimu ya Allah. Baina qulubihim ya Allah. Kumpulkan hati mereka ya Allah. Aslih dzata bainihim ya Allah. Suluh atau damaikan di antara kami ya Allah. Arhamhum wa taqabbal minhum ya Allah. Dan rahmati kami dan kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban. Barik lana fi Sya'ban. Berkailah kami di bulan Sya'ban. Barik lana fi Sya'ban. Berkailah kami di bulan Sya'ban. Ballighna bi fadlika syahra Ramadan. Dan sampaikanlah karena keutamaanmu bulan Ramadan. Anna fihi min al-'abidin. Dan jadikanlah kami hamba yang beribadah kepadamu. Ighfir dhunubana ajma'in ya arhamar Ampuni rahimin. segala dosa kami semuanya ya Allah. بارك في هذا المجلس مجلس الرضوان. Berkailah majlis ini majlis ridha Allah. اجعلهم من أهل الرضوان. Semoga mereka mendapat ridha Allah. جمل قلوبهم بالرضوان. Muliakan dan hiasi hati mereka dengan ridha-Mu ya Allah. حنان ويا منان Ya. يا سميع الدعاء يا Ya الله. Hanan ya Manan, wahai zat yang mendengar doa, dengarkanlah doa kami ya Allah. أرحم الراحمين. Ya Arhamar Rahimin. يا أرحم الراحمين. Zat yang maha rahmah. يا أرحم الراحمين. Zat yang maha rahmah. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Jangan kau biarkan dosa kecuali kau ampuni ya Allah. إلى أهلنا اليوم مغفورا لهم يا الله. Jadikanlah kami orang yang diampuni ya Allah. تفضل علينا وعلى الجميع برؤيا حبيبك في المنام يا Muliakan الله. kami semua yang hadir ini dengan memandang wajah Nabi-Mu Muhammad dalam tidur kami ya Allah. أرنا وجهه الشريف يا الله. Anda berilah kemuliaan mata kami memandang wajah beliau Nabi Muhammad. من رآه في الرؤيا سيراه حتما في الجنة. Karena barang siapa yang memandang Rasulullah dalam tidurnya akan memandang kelak nanti di surga ya Allah. أنا من أحباب أهل بيته الأطهار. Jadikanlah kami para pencinta keluarga Nabi Muhammad. أصحابه الأبرار. Para pencinta sahabat-sahabat mulia Nabi Muhammad. على منهج أهل السنة والجماعة. Dalam jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. يا أرحم الراحمين. Zat yang maha rahmah dan rahim. Ya Arhamar Rahimin. يا أرحم